ہماری لاج کس کے ہاتھ گئے
بغداد والے کے اور مصیبت ٹال دینا کام کس کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا مرید لا طلب کے کر تسلی دی غلاموں کو مرید لا طلب کے کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رنگے بے خوف بڑھتا قیامت تک رنگے بے خوف بڑھتا غوث اعظم کا یا پیچھے والے بھی اگر ساتھ دیں گے تو مزہ آ گیا جتنا ساتھ دیں غوث اعظم غوث سب سے حشر میں یوں قادریوں کو جمیل قادری فرماتے ہیں محشر کے دن حضور غوث اعظم کی جانے والوں کو ندا دی جائے گی کہ کہاں ہے غوث اعظم کی جانے والے آج انہیں غوث اعظم کا دیدار کرایا جائے گا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کہاں گئے قادری کر لے نظارہ کہاں گئے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد رشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے رشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے رشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے اپنے ہاتھ بتاؤ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا غوث اعظم کا یا غوث المدد 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 جمیل قادری جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر ہمارے مرید کا ہمارے پیر کا احسان ہے نا پر حضور جمیل قادری فرما رہے ہیں جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو پیدا بنایا جس نے مجھ جیسوں کو پیدا غوث اعظم کا 11 دن بعد جب بڑی 11ویں ہوتی ہے سارے قادری فقیر آستانہ غوث پاک میں جمع ہوتے ہیں اور سب کی ایک ہی ندا ہوتی ہے سب کی ایک ہی ندا ہوتی ہے وہ آج ندا یہاں پہ ہو جائے اول سے لے کے آخر تک یا غوث کا نعرہ لگا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث
राजा तो मेरा सारे हाथ बुलंद करके बोले सारे गिरद का मेरा राजा मेरा राजा राजा सारे गिरद का मेरा राजा मेरा राजा राजा सारे गिरद का मेरा राजा मेरा राजा राजा बेशक मेरा मुईद मोहब्बत की हाल है बेशक मेरा मुईद मोहब्बत की हाल है दीवानों को किस बात का किरमनाल है राजा को अपनी पर जगह पूरा बयान है कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है राजा तो मेरा मेरा राजा महाराजा सारे गिरद का मेरा राजा मेरा राजा महाराजा प्यारो 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 असनान कबे शक्ल जी आले सज्जन वाला पीर मेरा सैयदा कलाल सज्जन वाला पीर मेरा सैयदा वाला पीर मेरा सज्जन 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 वाला पीर मेरा है गाना गाना मस्ती मस्तान गाने गाने को खुशहाल चिश्तियां दामन मुझे पकड़ा माया माया है कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है राजा तो मेरा राजा है सारे हिंद का मेरा मेरा राजा राजा मेरा राजा महाराजा मत से झुका है मत से झुका है झुका नहीं दो उसको मिल जाएगा सदका मैं चला जाऊंगा उसको मिल जाएगा सदका मैं चला जाऊंगा मुझे ख्वाजा की अदालत में पड़ा रहने दो कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा राजा है राजा तो मेरा राजा है बोलो 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 सारे हिंद का मेरा मेरा राजा महाराजा सारे हिंद का मेरा राजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या खाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या खाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या खाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या खाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या खाजा हिंद में नब्बे लाख को कलमा पढ़वाया हिंद में 90 लाख को कलमा पढ़वाया हम पर है एहसान तुम्हारा या खाजा हम पर है एहसान तुम्हारा या खाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या खाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या खाजा दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या खाजा सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या खाजा। दो शेर सलाम मोहम्मद के बजाय आला हज़रत के, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सुन्नियत की जान आन बान शान मेरे आला हज़रत है और इन्हीं के सदक़े में आज हम बचे हुए हैं। तो आइए जलवा है नूर है के सराफा रज़ा करे
हिमालय रज़ा का है, वादी रज़ा की कोगे हिमालय रज़ा का है। जिस समत देखिए वो अल्लाह का रज़ा का है, जिस समत देखिए वो अल्लाह का रज़ा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फासिलों को खुदा रा मिटा दो, झालियों पर निगाहे जमी है। फासलों को खुदा रा मिटा दो, जालियों पर निगाहे जमी है। रुख से पर्दा अब अपने जगह, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, जालियों पर निगाहे जमी है। जालियों पर निगाहे जमी है। और एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, एक मुजरिम सियाकार हूँ मैं, हर खता का सदावार हूँ मैं। मेरे चारों तरफ है अंधेरा, मेरे चारों तरफ है अंधेरा। रोशनी का तलबगार हूँ मैं। एक दियाई समझ कर जला दो गौसुल आज़म, एक दियाई समझ कर जला दो, जालियों पर निगाहे जमी है, जमी है। जालियों पर निगाहे जमी है। शिद्दते गम से घबरा गया, शिद्दते गम से घबरा गया। ऐसे जीने से तंग आ गया, हर तरफ आपको ढूंढता हूँ, और एक से ये पूछता हूँ, कोई पैगाम हो तो सुना दो मेरे लिए, कोई पैगाम हो तो सुना दो। झालियों पर निगाहे जमी है, झालियों और मस्जिद में आएगा सारा आलम, मस्जिद में आएगा सारा आलम, और पुकारे या गौस आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से, और कदमों में गिर जाएंगे हमें। फिर कहेंगे कि बिगड़ी
بنا دو غوث اعظم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو غوث اعظم اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے کہ درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم درد دل نام لینے سے ہوتا ہے کم اس لیے نام آقا کا لیتے ہیں ہم اس لیے نام آقا کا لیتے کہ جھوم کر کہہ رہا ہے رضا کا کلام شہریار ایران تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نوبہار تو تھے وہاں پر بھی موجود میرے رسول تھے وہاں پر بھی موجود میرے رسول گر رہا تھا جہاں خونے آلے رسول گر رہا تھا جہاں خونے کہ ایسا بھی تو یہ احسان ہرگز نہ بھول کتنے مہکتے ہوئے ہے مدینے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ والسلام علیکم یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلوۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب کعبہ یا رب صحابہ مولا غریب ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اور مولا جو بھی فاتحہ پڑھی اور اتنی پرنور محفل سجائی گئی ان تمام میں جو بھی غلطیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما تمام کا ثواب سب سے پہلے مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور جو مولا ثواب ہمیں میسر ہوا سب سے پہلے آقائے نامدار مدینی کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسانہ میں پیش کرتے قبول فرما آپ سے بعد مولا کریم امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما مولا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام اہل بیت کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا اللہ ان کے بعد تمام انبیاء کرام تمام صحابہ کرام تمام ولی اللہ تابعین تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا اللہ کریم بالخصوص پیر میرا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما باپ ان کے بعد غوث پاک کے بعد مولا کریم غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ نجم الدین شاہ عالم قطب عالم اور جن بزرگوں سے ہمیں دلی طور پر عقیدتیں ہیں ان تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما یا اللہ ان تمام نفوذ قدسیہ کے بعد ہم تمام کے خاندان اور گھر والوں کے جتنے بھی مرحومین ہیں تمام کی ارواح
तमन्नाओं को पेश करके कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल के सदक़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद के सदक़े में सरकार गौसे पाक के सदक़े में मौला हम सब पर करम फरमा, हम सब पर रहम फरमा। मौला करीम जो कोई परेशान हाल हो, बीमार हो, आफत बलाओं से लाचार हो, मौला उनकी परेशानी बीमारी आफत बलाओं को दूर फरमा, कर्ज़दारी को दूर फरमा, मौला करीम मोहताजी को दूर फरमा। जो कोई बे औलाद हो उसे नेक साले नरीना औलाद नसीब फरमा। जो कोई रिश्ते से रुके हुए हैं मौला उनको नेक रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह करीम अलगरज जो कोई दिल में जैसी भी तमन्नाएं लिए हाजिर हुआ है उन तमाम की मौला मुरादों को पूरी फरमा। या अल्लाह करीम इस महफिल को सजाने में जिसने भी जिस तरीके से भी हिस्सा लिया मौला करीम उन तमाम की मौला दिलों की नेक और जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, उनकी कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, दोनों जहां की भलाइयों से माला माल फरमा, रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। मौला करीम बद नज़र की बद नज़री से दूर फरमा। मौला करीम तमाम तरह की आफत बलाओं से दूर फरमा और इसी तरह मौला ता क़यामत तक हमें और हमारी आने वाली नस्लों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करने की तौफीक नसीब फरमा। ईमान और आफियत के साथ मीठे मीठे मदीने में मौत नसीब फरमा। या अल्लाह न जाने कितने ऐसे लोग होंगे कि जो तस्वीरों में उम्मत कसरत देखकर आंसू बहाते होंगे, काबा मुअज़्ज़मा को देखकर आंसू बहाते होंगे। या अल्लाह इस माहे पुरनूर की बरकत से गौसे पाक के सदके में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की हाज़िरी नसीब फरमा, काबा मुअज़्ज़मा देखना नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह नसीब फरमा। मौला करीम कबूल ये अता हो वो अता हो, कुछ ऐसी भी अता हो कि जिससे हम सब के घर बरका भला हो। या अल्लाह हम सब का शुमार खुशबख्तों में फरमा, बदबख्तों में ना फरमा। हम सब का शुमार सईद लोगों में फरमा, शकी लोगों में ना फरमा। या अल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम मौजूद हैं और मौला तमाम के इल्म और अमल में कमालात में बरकतें अता फरमा। जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उनके इल्म दीन हासिल करने में बरकतें अता फरमा, मदद फरमा। या अल्लाह जो लब पे आया वो मांग लिया, जो मौला करीम रह गया वो सब हमारे दिलों की मुरादों को भी जानता है, तमाम को अपने करम से पूरा फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फी बहरि हममिन मुग़रक़ुन खुद यदी सहमिल लना अशक़ालना। आमीन 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 बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मसला समाप्त फरमाएं, जैसे हज़रत ने जैसे इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी बोला तो यहाँ पर कई सारे लोगों ने हक नबी बोला। तो कुरान पाक की पूरी आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि। ये कुरान पाक की मुकम्मल आयत है ना, तो इसमें बीच में वक्फा लेते हैं। तो हक नबी बोलना यहाँ पर मकरूह तहरीमी है, क्योंकि कुरान पाक जब पढ़ा जाए तो उसे खामोशी से सुनना वाजिब है और वाजिब का तर्क ये मकरूह है। तो जब भी ये पढ़ी जाए ये आयत तो खामोशी से इसको सुने, फिर आखिर में दुरूद पाक पढ़ें। तमाम हजरात तशरीफ़ रखें और नियाज खाकर जाए। तमाम हजरात अपनी अपनी जगह संभाल लें, थाल बना लें और नियाज खा के जाए। तमाम लोग तशरीफ़ रखें, लेके जाने का तमाम हजरात नियाज लेके जाए। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि तारीख 9 10वां महीना 2024 हुजूर जामी मियाँ सतरामपुर की सरजमीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं। तमामी हजरात इसमें शिरकत फरमाकर फैज़ान मखदूम अशरफ और फैज़ान गौसे पाक से माला माल हो। और एक दूसरा ज़रूरी ऐलान कि हुजूर अमीन शरीयत
जश्न हुजूर गौसे आजम व उर्स मुबारक हुजूर अमीन शरीयत के मौके पर जामा मस्जिद में 6 तारीख को बाद नमाज इशा प्रोग्राम रखा गया है। तमाम हज़रात